guys আজি তো মই সঁচাৰে কিবা একটা story কব মই ওপৰতে happen হোৱা লগা incident হোৱা লগা না first ডিমাপুৰে first time যাম দে মই লগ কিবা হৈছে দে কবলে শুরু মাজেলি আরে আমি বি মানুহ আছে মই লগ বি নিগাতে happen হ'ব না আকৌ ইয়াতে কিলে মই শুরুম নকৰি দুখন কে share কৰি আছে বলে ইহা থৰা ফানি অলপ ফানি আছে দে তাকি মই কৰ আনছিল হ'ব अभी मजा आएगा ना भिड़ो I'm very bad in storytelling. Like there. चार माइल दे इतो 2018 लाजे पिछे साल होइसे बट फिर भी नहीं अच्छी तो कोई दिबो कोई गेना कोआ नेशनल अलप फनी था अलप नय गेना ना होसा पिछे फनी है जे ओ भाई सॉरी गाइस वो को ना बारे पिछे फनी है जे अपना भी प्रकाश को ना बारे सॉरी नेक्स्ट टाइम सो सॉरी नेक्स्ट टाइम कोई दिबो तू कल भी बदतमीज था तू आज भी बदतमीज है